हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द लाइव ऑफ हिलोलिका। बहुत सारे कलेक्शंस लेकर आज फिर से हाजिर हो गए आपके लिए। जो मैम हमारे लाइव देख पा रहे हो सबको बहुत बहुत वेलकम हिलोलिका के लाइव में। आज के কিন্তু প্রচুর নতুন স্টক নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের জন্য। একটু হাই হ্যালো করো একটু লাইভে। আজকে কিন্তু প্রচুর ডিমান্ডিং পিস যেগুলো রিস্টক হয়েছে আমি ছবি শেয়ার করতে পারিনি, আজকে একদম ডাইরেক্ট লাইভে দেখাবো। तो थोड़ा सा हाई हेलो कीजिएगा मैम। दोनों डिमांडिंग डिजाइन आज लाइव में दिखाऊंगी, बाकी सारे तो दिखाऊंगी। एक्चुअली सारे डिमांडिंग कलर ही रिस्टॉक हुए हैं। 4-5 जो भी डिजाइन दिखाऊंगी ऑल आर डिमांडिंग पीसेस। आप लोगों को सबका बहुत बहुत इंतजार था, तो सबका कलर दिखाएंगे एक एक करके। उसमें से 2 वायरल टिश्यू ऑर्गेन्जा दिखाएंगे, दोनों ही आपके बहुत डिमांडिंग पीस है। फर्स्ट वाला जो दिखा रही हूँ 2795 का बहुत ही धमाकेदार पीस है ये, और इसीलिए हमने इसका नाम भी धमाका ही रखा है। तो ये धमाका जो टिश्यू ऑर्गेन्जा है इसका हम लोग आज कलर दिखाएंगे। बहुत सारे नया कलर बन के आया है। सबसे बड़ी बात जो इसके पहले कभी नहीं हम लोगों ने दिखाया है, इतना सुंदर सुंदर कलर बन के आया है और भी आने वाला है। तो आज जो पीस दिखाऊंगी बहुत सारे डिमांडिंग कलर्स है। फर्स्ट जो कलर दिखा रही हूँ जो अंजलि ने पहना है वही दिखाएंगे। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। एक एक करके सारे डिमांडिंग कलर्स दिखाते हैं आपको। देखिए अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पिन पोस्ट किया हुआ है। और थोड़ा सा लव लाइक दीजिएगा मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कलेक्शन। 2795 का धमाकेदार पीस एक एक करके कलर दिखाऊंगी। आज भी बहुत सारे कलर है। देखिए फर्स्ट कलर जा रहा है बहुत ही सेम पहना हो बाद में देना। ओके चलो, फर्स्ट कलर जा रहा है बहुत ही धमाकेदार ऑरेंज से। ओके ब्यूटीफुल एक ऑरेंज कलर। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कलर ऑप्शंस देखिए सारे आपके डिमांडिंग कलर्स। आज जो कलर स्टॉक हुआ है ऑल आर वेरी डिमांडिंग पीसेस। ग्रैब कीजिए ऑल दिस ब्यूटीफुल पीसेस। ये सब শাড়ি का इतने सारे रिव्यू ऑलरेडी पेज में पोस्टेड है, তোমরা পেজে দেখো। এই শাড়ির প্রচুর রিভিউ আমরা পোস্ট করি রেগুলার বেসিসে। প্রত্যেকটা ম্যাম খুব সুন্দর সুন্দর করে পড়ে রিভিউ দেয়। डिमांडिंग पीस टिश्यू ऑर्गेन्जा है विलोलिका का, बहुत ही डिमांडिंग पीस। और इसका जो काटवर्क है ना, ये काटवर्क का पिक्चर देखते ही आपको पता चलेगा कि ये विलोलिका का पीस है, क्योंकि इसके बहुत सारे लोगों ने इसका कॉपी बनाया है बट ये फिनिशिंग नहीं ला पाया। ये जो कटवर्क का जो फिनिशिंग है ना, ये देख के आपको पता चलेगा कि ये विलोलिका का साड़ी है कि किसी दूसरे का। तो अमेजिंग पीस है 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये जा रहा है बहुत ही प्यारा साड़ी। अंजलि ने पहना है, उसका फॉल देख सकते हो, अमेजिंग फॉल। हेलो তো বলছি পিঙ্কি, আমিও গুজরাট থেকে বলছি। তুমি গুজরাটের কোথায় থাকো ডিয়ার একটু জানিও। আমরা গান্ধীনগরে থাকি। 3000-এর মধ্যে পিওর টিস্যু 3000 রেঞ্জ থেকেই শুরু। তোমার পিওর টিস্যু সব 3000 থেকে শুরু ডিয়ার, তার নিচে নেই। আজকে কি দেখাবো দেখছি আমি, যদি আজকে দেখাবো, কারণ আজকে অনেকগুলো ডিমান্ডিং পিসেস রিস্টক হয়েছে। তো এগুলোর অনেকের অনেক ডিমান্ড ছিল, তো সেগুলো আজকে দেখাবো। কালকে তো অবশ্যই নতুন ডিজাইন দেখাবো পিওর টিস্যুর 3000-এর মধ্যে। ओके चलो नेक्स्ट कलरটা যাচ্ছে पाउडर ब्लू। इट्स अमेजिंग पाउडर ब्लू। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। आप चाहो तो थ्रू क्रेडिट है या डेबिट कार्ड से भी परचेज कर सकते हो। अमेजिंग पीस है। देखिए ये जा रहा है पाउडर ब्लू कलर। पाउडर ब्लू বা আইস ব্লু, ভীষণ সুন্দর কালার টোন। আজকে এটার প্রচুর কালার অপশনস দেখাবো, একটু সাথে থেকে একটু দেখো। হ্যালো হ্যালো স্বাগতা, হ্যাপি হোলি। হ্যাপি হোলি, একদম একদম হ্যাপি হোলি। এটা অ্যাডভান্স তাই তো? अभी से हैप्पी होली बोल रहे नहीं? आज होली का दहन है, कल है 3 तारीख, कल 3 है। ओके चलो এটা আছে পাউডার ব্লু। नेक्स्ट कलर थोड़ा सा डिमांडिंग क्या क्या कलर दिखा रहे हो। ओके नेक्स्ट जाच्छे रेड। ओके रेड अभी जो कलर दिखा रही हो दैट इज द प्रॉपर रेड कलर। इसके बाद इसका एकदम डार्क जो रेड है वो भी आज रिस्टॉक हुआ है फिर से, वो भी दिखाऊंगी। ओके दिस इज द ब्यूटीफुल अमेजिंग एक ब्राइट रेड कलर। प्राइस जा रहा है इसका 2795। मटेरियल जा रहा है टिश्यू ऑर्गेन्जा, फुला हुआ बिल्कुल नहीं रहता है। इसका फॉल बहुत ही बढ़िया आता है। आपको थोड़ा सा प्लीट्स करके भी दिखाएंगे। साड़ी का फॉल बहुत खूबसूरत आता है। देखिए হ্যাঁ দেখাও দেখছি। মেটালিক টিস্যু, ওটাই বলছি, মেটালিক টিস্যু পিওর টিস্যু সবই 3000 থেকেই শুরু হয়, তার নিচে নেই। টিস্যু অর্গানজা দেখাচ্ছি আজকে। আজকে ডিমান্ডিং পিসগুলো আমাকে দেখাতেই হবে, কারণ আমি নিজেই থাকতে পারছি না। এত সুন্দর সুন্দর নতুন কালার তৈরি হয়েছে না আজকে, মানে অ্যামেজিং। দেখে নাও
এটা আছে শাড়ির ফল, এর থেকেও ভালো তোমরা পরলে আরো সুন্দর করে ফল হবে। অ্যামেজিং পিস, ও পরেও আছে সেটাও দেখতে পারো। শাড়ির প্রচুর रिव्यू पोस्टेड আছে ऑलरेडी, सेम साड़ी का बहुत सारे रिव्यू हम लोग पोस्ट करते हैं। प्राइस जा रहा है इसका 2795 ये, और इसका मेनली जो काटवर्क किया हुआ बॉर्डर है ना, ये बहुत ही अमेजिंग बॉर्डर है, ये पहनने में बहुत खूबसूरत लुक क्रिएट होता है। दिस इज द ब्लाउज पिस। 2795 এর ধামাকা কালেকশন দেখাচ্ছি। অল্টারनेट करके दो ना। हाँ, नेक्स्ट कलर फिर से रिस्टॉक हो चुका है, रानी। वाओ, अमेजिंग, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी डिमांडिंग, ब्यूटीफुल एकदम रानी কালারটা কি অসাধারণ সুন্দর লাগছে, দেখে নাও। अमेजिंग, প্রত্যেকটা কালার টোন খুলে দেখাচ্ছি যাতে তোমরা লুকসটা বুঝতে পারো। আজকে এটার অনেকগুলো ডিমান্ডিং পিস রিস্টক হয়েছে, ভীষণ সুন্দর। চলে ब्यूटीफुल, देखना रानी कलरटाও अमेजिंग। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 7003798443। अमेजिंग, भीषण सुंदर रानीটা দেখে না। চলবে, এটা যাচ্ছে ব্লাউজ পিস। ओके, प्राइस जा रहा है इसका 2795, मटेरियल जा रहा है इसका टिश्यू ऑर्गेन्जा। নেক্সট কালার যাচ্ছে ল্যাভেন্ডার, দেখে নাও। নেক্সট কালার যাচ্ছে একটু ব্লুইশ একটা ল্যাভেন্ডারের টোন, একটু ল্যাভেন্ডারের সাথে একটু ব্লু এর টোন রয়েছে। अमेजिंग টোনটা দেখে নাও, भीषण सुंदर। पेस्टल एंड डार्क दोनों कलर मिक्स करके दिखा रहे हैं, दोनों ही बहुत सुंदर सुंदर कलर ऑप्शंस है। যারা এটা নিয়ন চাইছিলে আজকে অদ্ভুত সুন্দর একটা লেমন গ্রিন দেখাবো, মানে ভীষণ ভীষণ পছন্দের একটা কালার আজকে তৈরি হয়ে এসেছে তোমাদের জন্য। জাস্ট লুক एट द ब्यूटीफुल पीस। प्राइस जा रहा है इसका 2795, मटेरियल जा रहा है टिश्यू ऑर्गेन्जा। बहुत ही धमाकेदार डिजाइन है ये विलोलिका का, बहुत पसंद करते हो आप ये डिजाइन। ऑलमोस्ट 1 साल के ऊपर हो गया है ये पर्टिकुलर डिजाइन हम लोग सेल कर रहे हैं, और आप लोगों ने इतना प्यार दिया है कि आज भी नया नया कलर बना के ला रहे हैं इसके लिए। देखिए नेक्स्ट कलर जा रहा है एकदम बहुत ही डार्क रेड है। दिस इज नॉट मरून, मरून नहीं है, बट एकदम प्रॉपर ब्लड रेड, प्रॉपर ब्लड रेड বা আমরা যেটা বাংলায় বলি একদম সিঁদুর লাল, সেরকম একদম, কিন্তু ভীষণই ডার্ক কিন্তু কালারটা। হ্যাঁ, একদম ডার্ক রেডের উপরে যাচ্ছে, মেরুন নয়, মেরুন আরো বেশি ডার্ক হয়, বাট দিস ইজ अमेजिंग एक डार्क रेड। ये अलग से रखो वीडियो। ओके, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल एक डार्क रेड के ऊपर जा रही है। प्राइस जा रहा है इसका 2795, मटेरियल जा रहा है इसका टिश्यू ऑर्गेन्जा। আজকে প্রচুর কালার রিস্টক হয়েছে, এটার পিসটা গ্র্যাব করো। अमेजिंग, ভীষণ সুন্দর সুন্দর কালার অপশনস আজকে। এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস, ভীষণ সুন্দর। नेक्स्ट যে ফিরোজিটা এবারে তৈরি হয়ে এসছে, इट्स अमेजिंग फिरोजी, बहुत ही वाइब्रेंट कलर, बहुत ही खूबसूरत। और ये कैमरा में फिर भी थोड़ा सा डल लग रहा है, सामने से बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत खूबसूरत है ये जो फिरोजी कलर बन के आया है। अमेजिंग, चलेगा चलेगा। वाह, जस्ट कलर ऑप्शंस तो देखना, भीषण सुंदर। ये फिरोजी जो बन के आया है ना, अमेजिंग, बहुत ही ब्राइट, बहुत खूबसूरत एक ब्यूटीफुल पीस है ये। पसंद आया तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हो। नंबर है 7003798443 एंड 9725450708। नेक्स्ट कलर जा रहा है बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिमांडिंग, ब्यूटीफुल ब्लैक। ब्लैक में जो कारदाना यूज हुआ है दैट इज सिल्वर। ओके, ये सिल्वर के ऊपर बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल कलर टोन देखिए। ভীষণ সুন্দর পিসটা দেখে নাও, अमेजिंग। प्राइस
যাচ্ছে এটা 2795, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো। আমাদের কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারি ফেসিলিটি অ্যাভেলেবেল আছে, তোমরা কিন্তু থ্রু ক্রেডিট या ডেবিট কার্ডও পারচেজ করতে পারো। অ্যামেজিং পিস, কালার অপশনস দেখে নাও, প্রচুর কালার অপশন দেখাচ্ছি আজকে। नेक्स्ट जो येलो आज रिस्टॉक हुआ है एकदम डार्क, एकदम মাস্টার্ড ইয়েলো কালারটা দেখে নাও, একদম গোল্ডেনিশ একটা ইয়েলো, ডার্ক শেডের ইয়েলোটা কিন্তু অ্যামেজিং দেখে নাও। এটা রয়েছে ইয়েলোর এই শেডটা এখন রিস্টক হয়েছে, অনেকে এটার ইয়েলো চাইছিলে, ইয়েলোর এই শেডটা দেখে নাও, এটাও ভীষণ সুন্দর, একদম গোল্ডেনিশ ইয়েলো, একদম একদম তোমার ডার্ক মাস্টার্ড ইয়েলো টাইপের কালার টোনটা অ্যামেজিং দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর, ভেরি বিউটিফুল। এটা কিন্তু একটু ডার্ক শেডে, আমি বলে দিচ্ছি দেখে বুক করবে, এটা কিন্তু একটু ডার্ক শেডের উপরে রয়েছে, ভীষণ সুন্দর কালার টোনটা, अमेजिंग। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आया तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 7003798443। नेक्स्ट और एक लेवेंडर का शेड दिखा रही हूँ, इसमें थोड़ा सा लेवेंडर एंड लाइलैक का स्टोन है, देखिए पेस्टल के ऊपर बहुत ही बढ़िया, बहुत अमेजिंग एक कलर टोन है, डार्क में जैसे बहुत खूबसूरत खूबसूरत कलर टोन आए हैं, ऐसे पेस्टल में भी बहुत सॉफिस्टिकेटेड कलर टोन्स है, ये सब भी ग्रैब कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा पीस है, भीषण सुंदर पीस एगुलो, ग्रैब दिस ब्यूटीफुल पीसेस। प्राइस जा रहा है इसका 2795, मेटेरियल যাচ্ছে এটা টিস্যু অর্গানজা। একটু হাই হ্যালো করো, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যদি পসিবল হয় তোমাদের পক্ষে একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করে জানিও, ইটস আ রিকোয়েস্ট, যদি পসিবল হয় প্লিজ একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করে জানিও প্লিজ। वाओ, just look at the next color tone, amazing। এই লেমনিশ ইয়েলোটা জাস্ট দেখে নাও, নিয়নও বলতে পারো, নিয়নের অ্যাকচুয়ালি আমরা এর আগে যে শেডটা দেখাতাম সেটা একটু ডিফারেন্ট, এই নিয়নটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, জাস্ট অ্যামেজিং একটা নিয়ন গ্রিন। গ্র্যাব দিস বিউটিফুল পিসেস, এই নিয়নগুলোকেও মিস করো না, আজকে মানে কি বলবো, এত সুন্দর সুন্দর কালার অপশনস তৈরি হয়ে এসছে, অ্যামেজিং, बहुत ही खूबसूरत। हेलो पूजा मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव, थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग ब्यूटीफुल। एक नियॉन कलर, नियॉन का 2 शेड हम लोग एक्चुअली दिखाते हैं, ये एक नया शेड बन के आया है, अमेजिंग, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और ये सब साड़ी ना, ये साड़ी का पर्टिकुलर ये है कि ये जो बूटा बूटा डिजाइन है ना, पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है, और उसके साथ जो कटवर्क किया हुआ जो बॉर्डर है वो भी बहुत खूबसूरत है। तो बहुत सारे कलर ऑप्शंस बन के आए हैं, ग्रैब कीजिए ये सब ब्यूटीफुल पीसेस। नेक्स्ट कलर যাচ্ছে বেজ, এটা এই কালারটা নিয়ে আলাদাই ডিমান্ড থাকে অলওয়েজ, এটা কিন্তু হোয়াইট নয়, दिस इज बेज कलर, गोल्डन भी नहीं है, बेज कलर के ऊपर बहुत ही डिमांडिंग पीस है, बहुत खूबसूरत पीस है, ब्यूटीफुल पीस देख लीजिए। এটা আছে अमेजिंग কামিং। ও শাইনি, হ্যালো হ্যালো শাইনি, থ্যাংক ইউ সো মাচ ডিয়ার, থ্যাংক ইউ সো মাচ। এটা রয়েছে বেজ কালারের উপরে, দেখেন না প্রত্যেকটা কালার কিন্তু ভীষণই ডিমান্ডিং। নেক্সট আরো একটা নতুন কালার লঞ্চ, এটা কিন্তু কেউ অরেঞ্জ ভেবো না, ক্যামেরাতে অরেঞ্জ লাগতে পারে, বাট এটা রাস্ট, এটা রাস্ট কালারটা অ্যামেজিং, নতুন কালার তৈরি হয়ে এসছে, মানে অসম্ভব সুন্দর। অরেঞ্জ কিন্তু এটা কোনোভাবেই নয়, অরেঞ্জ কালারটা কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট, এটা কিন্তু একদম রাস্ট কালার, এটা রাস্ট অ্যামেজিং কালার টোন তৈরি হয়ে এসছে। গ্র্যাব দিস বিউটিফুল পিস, এটা যা সুন্দর লাগছে না, অ্যান্ড জাস্ট লুক এট দ্য বর্ডার, বর্ডারটা দেখলেই বুঝতে পারবে, এই যে বর্ডারের যে ফিনিশিংটা, এই যে ফিনিশিংটা, এই যে বাইরের এবং ভেতরের লেয়ারের যে ম্যাচিং, এই কাটওয়ার্কটা ভীষণ ভীষণ সুন্দর, अमेजिंग पीस। फर्स्ट कलर नया कलर लॉन्च हुआ है, ग्रैब दिस ब्यूटीफुल पीसेस, अमेजिंग। रास्ट कलरটা এত ভালো লাগছে, এটা একদম নতুন কালার টোন টিস্যু অর্গানজাতে আমরা নতুন এটা লঞ্চ করা হলো, ভীষণ সুন্দর পিস দেখে নাও, এটা আছে বিউটিফুল পিস। प्राइस जा रहा है इसका 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया।
अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट जाচ্ছে एक ब्यूटीफुल एक ग्रे कलर के ऊपर ये जा रहा है, एक बहुत ही हॉट डिमांडिंग कलर। দেখে নাও, এটা আছে একদম গ্রে গোল্ডেন। দিস ইজ গ্রে গোল্ডেন। प्राइस जा रहा है इसका ओनली 2795, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारा कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। चलो ये जा रहा है ब्लाउज पीस, देख लीजिए। प्राइस আছে এটার কিন্তু 2795, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। नेक्स्ट जा रहा है एक बटर येलो के ऊपर। এটা কিন্তু বাটার ইয়েলো, আমি বলে দিচ্ছি একদম লাইট শেডেড ইয়েলোটা। ওকে, দিস ইজ দ্য মোস্ট একদম লাইট শেডেড ইয়েলো টোন। একটা ডার্ক আজকে একদম মাস্টার্ড ইয়েলো দেখিয়েছি। दिस इज एकदम लाइट येलो बटर येलो कलर टोन, बहुत ही लाइट शेड में बहुत ही अमेजिंग टोन। प्राइस যাচ্ছে এগুলো 2795, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। এন্ড এটা যাচ্ছে কিন্তু ব্লাউজ পিস। একটু হাই হ্যালো করো, সবাইকে রিকোয়েস্ট করছি যারা যারা লাইভে রয়েছে একটু করে হাই হ্যালো কমেন্ট করো, ইটস আ রিকোয়েস্ট। এন্ড দ্য লাস্ট কালার অফ দিস সিরিজ, जो सेम कलर जो अंजलि ने पहना है, बहुत ही खूबसूरत वायलेट पर्पल टोन, अमेजिंग टोन। जस्ट ग्रैब दिस ब्यूटीफुल पीसेस। साड़ी का फॉल आप देख के समझ सकते हो कि फुला हुआ नहीं रहता है, टिश्यू ऑर्गेन्जा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत खूबसूरत देखने में है, अमेजिंग पीस है। हेलो हेलो हेलो, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, थैंक यू। ये जा रहा है बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल कटवर्क के साथ आ रही है, बहुत ही प्यारा डिजाइन है, बहुत ही डिमांडिंग पीस है। प्राइस जा रहा है इसका 2795। ऑरेंज कलर में दिखाया, ऑरेंज कलर ऑलरेडी दिखाया है मैम, सेम डिजाइन में ऑरेंज कलर हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा दिया है। ओके, और भी दूसरे डिजाइन में अभी ऑरेंज दिखाएंगे। ओके, सो दिस इज द 2795 टिश्यू ऑर्गेन्जा का डिजाइन दिखा दिया है। ओके, नेक्स्ट जो हाँ वो नीचे रख के कर देंगे, है ना। ओके, ये दे दो ना जिलू, दो टिश्यू ऑर्गेन्जा नहीं। 1550 का कलर आया है, तो 1550 का जिलू का है। ओके, चलो नेक्स्ट जो पीस दिखाऊंगी दैट इज 1550 কালার দেখাচ্ছি। দিদি প্লিজ শো দ্য মেটালিক পিওর টিস্যু। ম্যাম আজ ম্যাম পিঙ্কি ম্যাম আমি ওটাই বললাম তোমাকে যে আজকে আমরা ওগুলো নিয়ে বসিনি, কালকেও গতকালের লাইভটা দেখো, গতকালও দেখিয়েছি, আবার আগামীকালও দেখাবো ডিফারেন্ট ডিজাইন। ঠিক আছে, যেগুলোর কালার স্টক হচ্ছে সেগুলোই লাইভে দেখাচ্ছি। আর তাছাড়া পেজে পোস্ট আছে ওই শাড়িগুলোর ভিডিও এবং রিল সবগুলোই পোস্ট আছে, না হলে একটু সেপারেটলি হোয়াটসঅ্যাপ করে নিও। 9725450708 এই নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ করো, বলো দিয়ে দেবে। मैम 15 हमारे पास 1500 ही से ही स्टार्टिंग है, इसके नीचे कुछ है नहीं मैम। अभी जो दिखा रहे हो दैट इज 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। रेड দেখাচ্ছি ফেন্ডি স্যাটিনের উপরে, এই কালার স্টক হয়েছে। দিস ইজ দ্য ব্লাউজ পিস, দেখে নাও এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস, কালার যাচ্ছে রেড, প্রাইস যাচ্ছে 1550, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ওকে, চলো এটা দেখাচ্ছি 1550 এর কালার। নেক্সট দেখাচ্ছি একটা গোল্ডেন ইয়েলো, নেক্সট দেখাবো একটু গোল্ডেনিশ ইয়েলো। प्राइस যাচ্ছে এটা 1550, 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ये दोनों टोन अलग है। हरियाणा सीओडी चार्ज हर जगह में ही 100 रुपए है मैम, आप कहीं से भी मंगवाओ, सीओडी चार्ज इज ऑलवेज फिक्स्ड। एंड অনুপ্রিয়া এখন যেটা দেখাচ্ছি এটা 1550, এটা 2000 এর নিচেই তো বাবা, এটাই তো দেখাচ্ছি 1550, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া, 2000 এর নিচেই দেখাচ্ছি। চলো এটা রয়েছে 1550 এ, ব্লাউজ পিসের ডিজাইন দেখে বুক করবে। নেক্সট কালার যাচ্ছে রয়্যাল ব্লু, এটা আছে রয়্যাল ব্লুটা। চলো একদম ভীষণ সুন্দর, একটু ডার্ক শেডের যেটা রয়্যাল ব্লু, যাচ্ছে ডার্ক শেডের রয়্যাল ব্লুটা, দেখে নাও। प्राइस যাচ্ছে এটার 1550, बहुत बहुत खूबसूरत।
ভীষণ সুন্দর। প্রাইস রয়েছে এগুলোর 1550, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। नेक्स्ट कलर टोनটা দেখে নাও, এই ভীষণ সুন্দর কালার টোনটা, अमेजिंग टोन। थोड़ा सा क्लोजली इसका मैं टोन दिखाऊंगी। दिस इज द अमेजिंग कलर टोन, जस्ट कलर টোনটা দেখে নাও। গোল্ডেনের সাথে পিঙ্ক ম্যাজেন্ডার একটা ডুয়াল টোন রয়েছে, একদম লাইট শেডে, अमेजिंग कलर टोन। जस्ट ग्रैब दिस ब्यूटीफुल पीसेस। प्राइस इज ओनली 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। मटेरियल जा रहा है फेंडी सैटिन के ऊपर। कलर টোনটা ভীষণ সুন্দর, वाओ। Just look at this beautiful pieces. ভীষণ সুন্দর কালার টোনটা। प्राइस যাচ্ছে এটার 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट कलर ऑप्शंस जा रही है ऑरेंज। যাদের এই কালার গুলো দরকার ছিল জলদি জলদি করে গ্র্যাব করো, ভীষণ সুন্দর সুন্দর পিস। দিস ইজ দ্য অ্যামেজিং অরেঞ্জ, ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জটা। এটা রয়েছে অরেঞ্জ, ওয়াও। একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করো, ইটস আ রিকোয়েস্ট, যদি पॉसिबल হয় তোমাদের জন্য প্লিজ একটু হাই হ্যালো कमेंट करो। भीषण सुंदर ब्लाउज पीस फिर से दिखा देते हैं इसमें, देख लीजिए। ये जा रहा है फुल साड़ी लुक। प्राइस जा रहा है इसका 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ब्लाउज पीस देख लीजिए, ये जा रहा है ब्लाउज पीस और ये जा रहा है बॉडी का डिजाइन। 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट कलर দেখাচ্ছি একটা ব্লাশ পিঙ্কের উপরে। नेक्स्ट जो कलर टोन जा रहा है दैट इज ब्लश पिंक। ये जा रहा है ब्लश पिंक के ऊपर। भीषण सुंदर কালার অপশনস গুলো अमेजिंग। লিমিটেড কিছু পিস এসছে, গ্র্যাব করতে পারো কারণ এর মধ্যে প্রচুর ডিমান্ডিং কালার অপশনস এসছে অলরেডি। এটা রয়েছে দেখে নাও, দিস ইজ দ্য ব্লাশ পিঙ্ক কালার, अमेजिंग कलर टोन। प्राइस जा रहा है इसका 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर है 7003798443। नेक्स्ट कलर टोन देखाबो, इट्स अ मेटालिक लैवेंडर और एक था ना इसका गजरी। ओके, सुपर टुपर, थैंक यू सो मच मैम। ये जा रहा है বিউটিফুল একটা মেটালিক ল্যাভেন্ডারের জাস্ট টোনটা দেখে নাও। ল্যাভেন্ডার রয়েছে তার সাথে গোল্ডেন রয়েছে, দুটোর अमेजिंग टोन। ब्यूटीफुल एक मेटालिक कलर के ऊपर जा रही है। प्राइस जा रहा है इसका 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर पिन पोस्ट किया हुआ है। थोड़ा सा लव लाइक दे दीजिएगा मैम, इट्स अ रिक्वेस्ट। अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा लव लाइक दे दीजिएगा। ये जा रहा है नेक्स्ट कलर टोन गजरी पिंक के ऊपर, अमेजिंग कलर टोन, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल कलर टोन के साथ जा रही है। এটা রয়েছে একদম গজরি পিঙ্কের উপরে, দেখেন ভীষণ সুন্দর পিস, अमेजिंग। 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। इसका फुल वीडियो एक बार जल्दी जल्दी क्या बना কালারটা যাচ্ছে দেখে নাও, একদম একটু তোমার কি বলবো, একটু ব্রাউন তো নয়, রাস্টও নয়, অরেঞ্জও নয়, একটা মাঝামাঝি কালার টোন, अमेजिंग। তার সাথে রয়েছে গোল্ডেনের টোন, ভীষণ ভীষণ সুন্দর বিউটিফুল পিস। এটা আছে ব্লাউজ পিস। प्राइस जाचे 1550, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर 7003798443। यहाँ कर लो ना, ओके। चलो नेक्स्ट যেটা দেখাবো, दिस इज जिम्मी चू। जिम्मी चूर এটার অনেকগুলো কালার আজকে রিস্টক হয়েছে, ব্ল্যাক वाला नहीं, उसके नीचे से
চলো ফার্স্ট কালার দেখে নাও। এই ডিজাইনটা এটা কিন্তু জিমিচু, আজকে যেটা দেখাচ্ছি দিস ইজ জিমিচু। हेलो तुलिका मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर लाइव। दिस इज जिमिचू। प्राइस जा रहा है इसका 1950। ओके, प्राइस जा रहा है इसका 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। কালারটা যাচ্ছে টিল ব্লু, অনেকদিন পরে কালারটা রিস্টক হয়েছে। গ্র্যাব দিস বিউটিফুল পিসেস। দেখে নাও জিমিচুর উপরে দেখাচ্ছে কিন্তু মেটেরিয়াল শুনে বুক করবে, ইটস আ রিকোয়েস্ট। এটা কিন্তু টিস্যু অর্গানজা বা ফেন্ডি স্যাটিন বা প্রিমিয়াম मेटालिक टिश्यू नॉय। दिस इज जिमिचू। जिमिचू के ऊपर दिखा रही हूँ टिल ब्लू कलर। प्राइस जा रहा है इसका 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज द ब्लाउज पीस। इसमें फुल स्लीव ब्लाउज पीस के डिजाइन आएंगे। ये जा रहा है बॉडी का डिजाइन, इसके साथ फुल स्लीव हैंड का डिजाइन दिया हुआ है। ओके, प्राइस जा रहा है इसका 1950, 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। कलर ऑप्शंस दे रही हूँ। নেক্সট যাচ্ছে এটার মারুন কালার। দেখে না অনেকগুলো কালার স্টক হয়েছে, যাতে যাতে এর মধ্যে কোনো কালার পছন্দ গ্র্যাব করতে পারো। তোমরা অনেকেই এটার কালার সেট খুঁজছিলে, আজকে অনেকগুলো কালার আবার স্টক হয়েছে, গ্র্যাব করো। ভীষণ সুন্দর পিসেস। এটা রয়েছে মারুন, দেখে নাও ভীষণ সুন্দর মেরুন কালারটা। প্রাইস ইজ 1950, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। ভীষণ সুন্দর পিস এটা এবং ভীষণ ডিমান্ডিংও, ভীষণ ডিমান্ডিং জিমিচুরের পিসটা। দেখে নাও এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস, हैंड का डिजाइन एंड बॉडी का डिजाइन। बहुत তোমার পরে শাড়িটার প্রাইস হচ্ছে 2795, 2795। ওর কালার চার্ট আজকে প্রথমেই দেখিয়ে দিয়েছি। চলো নেক্সট কালারটা দেখে নাও। এটা রয়েছে একটু स्काई एंड सी ग्रीन का बीच का कोई कलर टोन है ना, थोड़ा सा सी ग्रीन पैटर्न भी है बट स्काई टोन ज्यादा है। अमेजिंग, भीषण वाइब्रेंट कलरটা দেখে নাও, ভীষণ ভাইব্রেন্ট কালার। प्राइस যাচ্ছে एगलोर 1950। मटेरियल जा रहा है इसका जिम्मीचू के ऊपर। मैंने जो लिया है 20, वो टिश्यू है। यस मैम, वो टिश्यू ऑर्गेन्जा है, ये जिम्मीचू है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जिम्मीचू है। आपने जो रेड लिया है दैट इज टिश्यू ऑर्गेन्जा। ओके, वो मटेरियल अलग है, ये मटेरियल अलग है बट डिजाइन सेम है। ओके, चलो ये जा रहा है ब्लाउज पीस। প্রাইস যাচ্ছে এটার 1950, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। নেক্সট কালার যাচ্ছে ভীষণই সুন্দর বিউটিফুল একটা ব্ল্যাক, আবার স্টক হয়েছে। এই শাড়িটার একটা ভীষণ সুন্দর আমরা রিভিউ পেয়েছিলাম। অ্যামেজিং কালার টোন, অ্যামেজিং, ভীষণ সুন্দর, পরে সুন্দর করে রিভিউ দিলে সত্যিই খুব ভালো লাগে। চলো এটা রয়েছে ব্ল্যাক, भीषण गॉर्जियस। दिस इज द प्रॉपर जेट ब्लैक कलर, कोई भी फेडेड वाला कलर है नहीं, ये प्रॉपर जेट ब्लैक कलर है। कैमरा में थोड़ा सा फेड लग सकता है लाइट की वजह से, बट दिस इज प्रॉपर जेट ब्लैक कलर। পরলে ভীষণ ভালো লাগে এই শাড়িগুলো, ভীষণই গর্জিয়াস। আর 1950 তে ভীষণই সুন্দর একটা কালেকশন, তোমরা সবাই ভীষণ পছন্দ করো, তাই বারবার এই ডিজাইনটা আমরা রিস্টক করি। अमेजिंग पीस ऑफ 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। नेक्स्ट कलर जा रहा है बहुत ही सूदिंग, बहुत ही प्यारा, एकदम लैवेंडर टोन में। देख लीजिए, दिस इज द अमेजिंग लैवेंडर। कोई भी, हाँ मतलब एक डार्क एक लाइट ऐसे तो। ये जा रहा है अमेजिंग एक लैवेंडर, देखिए ভীষণ সুন্দর। এই ল্যাভেন্ডার কালার গুলো ভীষণ সুন্দর। প্রাইস যাচ্ছে 1950, 1950, ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করো, ইটস আ রিকোয়েস্ট। যদি পসিবল হয় তোমাদের পক্ষে একটু লাভ লাইক দিও, একটু হাই হ্যালো কমেন্ট করো পিন পোস্টে যদি পসিবল হয়। চলো এটা রয়েছে, দেখে নাও। ডিজাইনটা ভীষণ ফেমাস, ডিজাইনটা তোমরা ভীষণ পছন্দ করো এবং এটা টিস্যু অর্গানজা আমরা যে পরিমাণ তোমরা ভালোবাসা দিয়েছো এটা টিস্যু অর্গানজাটাকে, এবং এটা প্রিমিয়ামেও আমরা বানিয়েছি, সেটাকেও তোমরা যে পরিমাণ ভালোবাসা দিয়েছো, বাট জাস্ট আনবিলিভেবল। বাট এইটাকে ভুললে চলবে না, এটাই আমাদের মানে সব থেকে পুরনো কালেকশন এবং সব থেকে পছন্দের তোমাদের ছিল জিমিচুর ওপরে। এখনো অনেকে এটা জিমিচুটা চাও তোমরা, তাই আমরা এটা রিস্টক করছি, আবার বানাচ্ছি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার্স। প্রাইস রয়েছে 1950। ইয়েলোটা অসম্ভব ভাইব্রেন্ট একটা কালার টোন, জাস্ট ইয়েলোটা দেখে নাও, একদম হলদিতে পড়বে, হলদি সেরিমনিতে এরকম একটা ভাইব্রেন্ট কালেকশন না হলে কি চলে। अमेजिंग, बहुत ही वाइब्रेंट, बहुत खूबसूरत कलर टोन।
ये जा रहा है ब्लाउज पीस, प्राइस जा रहा है 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर 7003798443। नेक्स्ट कलर जा रहा है स्काई, एकदम लाइट एक स्काई व्हाइट कलर। ये कलर भी बहुत खूबसूरत है और सामने में बहुत सुंदर देखने में है। दूर से देखने में थोड़ा सा व्हाइट लग सकता है, बट लाइट एक स्काई टोन है साड़ी के अंदर। बहुत ही प्यारा एक ब्यूटीफुल स्काई व्हाइट कलर। पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर 7003798443। আর তোমরা যদি কালেকশনস দেখতে চাইছো, যেটা আমি বারবার বলছি, আমাদের দুটো ফোন নাম্বার দেওয়া আছে। যারা কোনো পার্টিকুলার ছবি চাইছো বা কোনো কালেকশনস চাইছো তারা সেকেন্ড নাম্বারটাই হোয়াটসঅ্যাপ করো, আর যারা বুকিং করতে চাইছো তারা 7003798443 এটাতে হোয়াটসঅ্যাপ করো। এটা আছে ব্লাউজ পিস। আচ্ছা, আরো একটা ডিমান্ডিং কালার আছে এটাতে, ভীষণই সুন্দর, সেটা হচ্ছে ম্যাজেন্ডাটা। अमेजिंग, এই ম্যাজেন্ডার টোনটা এত সুন্দর লাগে, মানে अमेजिंग টোন, बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल पीस, बहुत सुंदर कलर टोनटाই अमेजिंग। प्राइस जा रहा है इसका 1950, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। ভীষণ সুন্দর পিসটা, দেখে নাও, এই পিসগুলো গ্র্যাব করতে পারো, ভীষণ ভীষণ সুন্দর। এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস, খুব মিষ্টি দেখতে। আচ্ছা, এবার একটা সিঙ্গেল ব্ল্যাক অন ব্ল্যাক দেখাই, অবভিয়াসলি জর্জেটের উপরে। ডিজাইনটা তোমাদের ভীষণ পছন্দের, আমরা অলমোস্ট সেম প্যাটার্নের টিস্যু অর্গানজা সেল করি, বাট এই ডিজাইনটা দেখে নাও। যারা একটু ব্ল্যাকে চাইছো, একটু ধমাকেদার কিছু পরতে, গ্র্যাব করো। এক তো ভিসকোস জর্জেট, মানে ভীষণই সফট। জর্জেট পরেছো না শিফন পরেছো বুঝতে পারবে না, এতটাই সুন্দর। ডিজাইনটা তোমাদের চেনাই লাগবে, কারণ এইরকম সেম প্যাটার্নের ডিজাইন আমরা টিস্যু অর্গানজাতে সেল করি। ভীষণই মিষ্টি দেখতে, শাড়িটা ক্লোজ ভিউ দিচ্ছি, দেখে নাও। এটা আছে जॉर्जेट के ऊपर, ये जा रहा है बॉर्डर का डिजाइन, जस्ट लुक एट द बॉर्डर, ये जा रहा है बॉर्डर का डिजाइन। ये जो फ्लावर मोटिव आप देख रहे हो, ये बहुत ही खूबसूरत, फुल साड़ी में ऐसा ब्रोच वाला डिजाइन रहेंगे, एकदम काटदाना मोती एंड सीक्वेंस तो नहीं, ओनली काटदाना एंड मोती का काम है। बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। ब्लैक के ऊपर बहुत ही धमाकेदार सिंपल बॉर्डर है और फुल साड़ी में ऐसा बिग बिग फ्लावर का मोटिव रहेंगे। बहुत बहुत सुंदर वाला पीस है। देखिए, ये जा रहा है फुल साड़ी लुक एंड ये जा रहा है ब्लाउज पीस। इसमें आपको फुल स्लीव ब्लाउज पीस मिलेंगे एंड लुक एट द गले का डिजाइन, देखिए कितना प्यारा, कितना सुंदर। थोड़ा सा क्लोज देख लीजिए, इतना सुंदर जा रहा है गले का डिजाइन, और इसमें आपको फुल स्लीव हैंड का डिजाइन मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है, फुल्ली स्टिच्ड विद कारदाना एंड मोती, ब्लैक ऑन ब्लैक है, बहुत ही खूबसूरत पीस है। प्राइस जा रहा है इसका 2495, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, नेक्स्ट जा रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार पीस है। हाँ, वही से दे दो। चलो, आरो একটা ডিজাইন আমাদের টিস্যু অর্গানজার, बहुत ही फेमस, बहुत खूबसूरत डिजाइन है। 3595 का बिना स्टोन वाला ये जो डिजाइन है, अमेजिंग डिजाइन है। इसमें भी बहुत सारे नया कलर बन के आए हैं। ग्रैब दिस ब्यूटीफुल पीसेस, देखे नाও। এই ডিজাইনটা নিয়ে আলাদা করে কোনো কথা হবে না, তোমরা ভীষণ পছন্দ করো এই ডিজাইনটা, দেখে নাও। अमेजिंग पीस, थोड़ा सा मैं क्लोजली दिखा दूं, ये जा रहा है, वाव, जस्ट मैचिंग सीक्वेंस के साथ कितना सुंदर बॉर्डर बन के आया है। ये नया कलेक्शन है, नया कलर टोन है एक्चुअली। एंड ये जो बॉडी का जो आप बूटा देख रहे हो, ये भी स्टिच है, इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है, फुल्ली स्टिच्ड विद कारदाना एंड मोती। बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। 3595 का विलोलिका का वायरल डिजाइन ही है। विलोलिका खुद का डिजाइन नहीं है, बट डिजाइन आपने वायरल कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत पीस है। ये जा रहा है ब्लाउज पीस, देख लीजिए, ये जा रहा है ब्लाउज पीस। फर्स्ट कलर गया एकदम बहुत ही खूबसूरत वायलेट पर्पल टोन में। यहाँ से ले लो, कोई भी नियॉन ले लो। हाँ, दोनों नियन একসাথে রাখো না হাত পে। দেখো, দুটো নিয়ন একসাথে দেখাচ্ছি, একটা তোমার লেমন গ্রিনই বলবো, একটা নিয়ন গ্রিন বলছি। দুটোকে সেপারেটলি দেখালে দুটোই নিয়ন লাগবে, বাট দুটো কালার টোন ही अमेजिंग। দেখে নাও, কালার নিয়নের ছড়াছড়ি, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अमेजिंग।
কি বলছো অরেঞ্জ কালারের একটা শাড়ি তো এই রে তুমি কি কোনটা স্টোরিতে দেখেছো সেটা তো বুঝতে পারছি না ये खोल के दिखा दो ना लेमन लेमन वाला ये देखिए आज नया कलर बन के आया है बहुत ही खूबसूरत ब्यूटीफुल पीस और ना ऑरेंजर की साड़ी स्टोरी तो देवा छिलो जिलो कौन सा स्टोरी में क्या ऑरेंज कलर का साड़ी दिया है भाई माधुरी माधुरी तो स्टॉक आउट हो गया हाँ जस्ट चेक करो দেখছি অনা ম্যাম যদি খুঁজে পাই অবশ্যই দেখাবো ঠিক আছে চলো ইটস অ্যামেজিং কালার টোন নতুন কালার তৈরি হয়ে এসেছে জাস্ট লুক দ্য ब्यूटीफुल पीसेस अमेजिंग बहुत बहुत खूबसूरत है অহনা ম্যাম অরেঞ্জ কালারের তো স্টোরিতে কিছু দেখতে পাচ্ছি না हाँ একটু জানিও প্লিজ ওকে চলো নেক্সট কালার दूसरा कोई कलर दे दो लाइट डार्क वाला चलो नेक्स्ट कलर যাচ্ছে বেজ দেখে নাও খুলতে হবে না ओके नहीं खोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे कलर ऑप्शंस हैं जस्ट कलर ऑप्शंस दिखा रही हूँ दिस इज द अमेजिंग बेज दो একটা মাঝে খুলে দেখাবো যেটা একদম নতুন কালার টোন এসেছে দিস ইজ দ্য বিউটিফুল বেজ এগুলো অলরেডি আমরা দেখাই বেজ তোমরা অলরেডি ভীষণ পছন্দ করো प्राइस जा रहा है इसका 3595 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया नेक्स्ट कलरটা দেখে নাও দিস ইজ দ্য পিচ দিস ইজ দ্য अमेजिंग পিচ কালার ভীষণ সুন্দর কালার টোনটা ब्यूटीफुल পিচ কালারের উপরে নেক্সট দুটো ইয়েলো একসাথে দেখাবো इसका दूसरा येलो दे दो ना রানী কালার আসছে মোনা ম্যাম রানী কালার অন্য ডিজাইনটা যেটা পড়ে আছে সেটাতে রানী দেখিয়েছি এটারও রানীটা চলে আসবে খুব শীঘ্রই ওকে দিস আর দ্য টু ইয়েলো কালারস দেখে নাও দুটো ইয়েলো দেখাচ্ছি একসাথে দেখাচ্ছি সো দ্যাট ইউ ক্যান ডিফারেন্সিয়েট একটা একটু ডার্ক একটা একটু লাইট শেডের বাট দুটোই মানে অ্যাকচুয়ালি দুটোই ডার্কের মধ্যে বাট তার মধ্যেও একটা একটু তোমার গোল্ডেনি স্টোন রয়েছে আর একটা প্রপার মাস্টার্ড ইয়েলো কালার অ্যামেজিং পিস দুটোই ভীষণ সুন্দর नेक्स्ट कलर टोन लग रहा है क्या লেমন কালারটা দাম কত এখন যেগুলো দেখাচ্ছে এগুলো সব 3595 আর যেটাও পড়ে আছে সেটা 2795 তারও লেমন গ্রিন কালার দেখিয়েছি আজকে এগুলো কিন্তু লেমন গ্রিন মানে গ্রিনিশ টোন হবে আমি বলে দিচ্ছি আগে থেকে এগুলো কিন্তু লেমন গ্রিন বা নিয়নেরও একটা শেড বলতে পারো ওকে দিস ইজ দ্য লাইট স্কাই মিন্ট টোন অ্যামেজিং পিস অফ 3595 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া এই সেগমেন্টে অরেঞ্জ কালার আছে 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 ওহ না ম্যাম এই সেগমেন্টে অরেঞ্জ কালার আছে আমি দেখাচ্ছি এখনই চলো এটা আছে ग्रेस लैवेंडर ओके ये कलर जा रहा है ग्रे लैवेंडर टोन में थोड़ा सा ग्रेस टोन है इसके अंदर ग्रेस लैवेंडर है ये প্রত্যেকটা কালার ভীষণ ভীষণ সুন্দর নেক্সট অরেঞ্জ দেখাচ্ছি অরেঞ্জের দুটো সিকুইন থাকবে দুটোই দেখিয়ে দিচ্ছি দেখে নাও যার যেটা পছন্দ দেখে বুক করতে পারো ओके ये जा रहा है ऑरेंज ऑरेंज দুটো টোন আছে দেখো দেখিয়ে দিলাম थोड़ा सा क्लोज आ जाओ एक खोल के दिखा दो ठीक है এটা একটা कोई भी एक खोल लो ভীষণ সুন্দর অরেঞ্জ গুলো अमेजिंग এখন 2795 এ অরেঞ্জ রয়েছে 3595 এ অরেঞ্জ রয়েছে দেখে নাও দিস ইজ দ্য অ্যামেজিং অরেঞ্জ সিকুইনের কালার কোনোটাতে হোয়াইটও আছে কোনোটাতে অরেঞ্জও আছে তার সাথে রয়েছে হোয়াইট मोती কাজ इसमें कोई स्टोन वर्क नहीं है फुल्ली स्टिच्ड विद कारदाना मोती एंड सिक्विन बहुत ही खूबसूरत है एंड बॉडी में जो छोटा छोटा बूटा दिख रहा है दैट इज ऑल्सो स्टिच्ड बाय कारदाना ब्यूटीफुल पीस है ऑफ 3595 मटेरियल जा रहा है टिश्यू ऑर्गेन्जा प्राइस जा रहा है 3595 अगर पसंद आए तो स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर 7003798443 আমাদের ক্যাশ অন ডেলিভারি ফ্যাসিলিটিও अवेलेबल রয়েছে তোমরা কিন্তু চাইলে থ্রু ক্রেডিট এন্ড ডেবিট কার্ড অলসো পারচেজ করতে পারো नेक्स्ट कलर दिखाচ্ছে व्हाइट व्हाइट में दो सिक्विन दिखाऊंगी एक व्हाइट ऑन व्हाइट एक व्हाइट के ऊपर ऑरेंज का सिक्विन दोनों ही बहुत खूबसूरत है बहुत प्यारा है ब्यूटीफुल लुक देख लीजिए ये जा रहा है एकदम सामने से दिखा रहा हूँ दिस इज द अमेजिंग व्हाइट ऑन व्हाइट एंड दिस इज द वेरी वेरी वाइब्रेंट एकदम व्हाइट के ऊपर ऑरेंज का सिक्विन का वर्क है बहुत ही खूबसूरत है दोनों ही प्राइस जा रहा है इसका 3595 फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया नेक्स्ट कलर जो दिखाऊंगी ये भी बहुत ही एक सूदिंग कलर है वेरी ब्यूटीफुल पाउडर ब्लू
ये जा रहा है बहुत ही खूबसूरत দেখেন আর সিকুইনের কালার গুলো কি অসম্ভব সুন্দর ম্যাচিং রয়েছে একদম মেটেরিয়ালের কালারের সাথে তার সাথে রয়েছে ভীষণ সুন্দর হোয়াইট মতি এন্ড সিকুইনের ওয়ার্কটা প্রাইস যাচ্ছে এগুলো 3595 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া নেক্সট একটা নতুন কালার তৈরি হয়ে এসেছে যেটা আমরা বলছিলাম যে রাস্টের উপরে অ্যামেজিং কালার টোনটা কি অসম্ভব সুন্দর লাগছে দেখো ভীষণ সুন্দর নতুন কালার তাই খুলে তো দেখাবোই কালার অপশনসটা দেখে নাও এটা কিন্তু রাস্ট অরেঞ্জ নয় অরেঞ্জ দেখিয়ে দিয়েছি আগে এটা কিন্তু একদম রাস্ট কালার দেখে বুক করবে কেউ অরেঞ্জ ভেবে এটা বুক করো না এটা কিন্তু রাস্ট কালারে রয়েছে বাট কালার টোনটা अमेजिंग सीक्वेंस का कलर भी बहुत खूबसूरत आया है जस्ट लुक एट द ब्यूटीफुल पीस भीषण ही सुंदर এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস দেখে নাও এটা ফ্রন্ট বা ব্যাকে দিয়ে তোমরা বানাতে পারো তার সাথে রয়েছে হ্যান্ডেড ডিজাইনটা নেক্সট কালার যাচ্ছে একটা লাইট অনিয়ন पिंक नेक्स्ट कलर जा रहा है एक लाइट ऑनियन पिंक के ऊपर एंड लास्ट और एक कलर ऑप्शन नया बन के आया है दैट इज द ब्रोंज गोल्ड कलरटार ऊपरे भीषण सुंदर এটাও কিন্তু টিস্যু অর্গানজা আবার বলে দিচ্ছি দ্য মেটেরিয়াল ইজ টিস্যু অর্গানজা আমরা সেম ডিজাইনটা প্রিমিয়াম মেটালিক টিস্যুতেও দেখাই তার প্রাইসিংটা অন্য এটা রয়েছে টিস্যু অর্গানজার উপরে ভীষণ সুন্দর কালার অপশনস গুলো একদম নতুন কালার তৈরি হয়ে এসেছে পরলে কিন্তু এগুলো খুব সুন্দর লাগবে দেখে নাও প্রাইস যাচ্ছে এগুলো 3595 ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো নাম্বার হচ্ছে 7003798443 একটু हाई हेलो कमेंट करो इट्स अ रिक्वेस्ट अगर पॉसिबल है तो थोड़ा सा हाई हेलो कमेंट कर दीजिएगा मैम এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস দেখে নাও 3595 আজকে নতুন অনেকগুলো কালার অপশনস তৈরি হয়ে এসেছে দেখে নাও আচ্ছা নেক্সট যে পিসটা দেখাচ্ছি এটাও আমাদের একদম হট ফেভারিট কালেকশন পিওর ক্রাশের উপরে এই কালারটা ভীষণ সুন্দর অনেক দিন পরে রিস্টক হয়েছে জাস্ট কালারটা দেখে নাও এটার প্রচুর রিভিউ পোস্ট আছে বলে সবাই এই কালারটা চাও তো এটা কিন্তু আবার এখন ভরপুর স্টকে এসছে গ্র্যাব করো জাস্ট আমি ক্রাশের জাস্ট কোয়ালিটিটা দেখাবো সামনে থেকে জাস্ট লুক এট দ্য বিউটিফুল পিস এটাও কিন্তু উইদাউট স্টোন এটাতেও কিন্তু কোনো স্টোন ওয়ার্ক নেই ইয়েলো কালার দেখিয়ে দিয়েছি সুইটি ম্যাম আগের যে ডিজাইনটা সেটাতে ইয়েলো কালারও দেখিয়ে দিয়েছি রিউইন্ড অপশন অন আছে তোমরা চাইলে দেখতে পারো এটা হচ্ছে কালার অপশনের জাস্ট কোয়ালিটিটা দেখে নাও দিস ইজ দ্য অ্যামেজিং কোয়ালিটি একদম তোমার আইভরি হোয়াইট বা হোয়াইট কালার টোনে ভীষণ সুন্দর অ্যামেজিং পিস এগুলো কিন্তু পুরোটাই তোমার রয়েছে উইদাউট স্টোন এগুলো সেই জন্য শাড়িগুলো ভীষণ লাইট ওয়েট বডি হাগিং इसका ये जा रहा है ব্লাউজ পিস দেখে নাও এটা রয়েছে হ্যান্ডেড ডিজাইন এটা রয়েছে গলার ডিজাইন 4995 এর কালেকশন এটাও তোমাদের খুব পরিচিত কালেকশনস বাট কালারটা দেখালাম ভীষণ সুন্দর কালার নেক্সট কালারটা যাচ্ছে একদম ডার্ক একটা ডাস্টি ল্যাভেন্ডার টোনে দেখে নাও এটাও ভীষণ সুন্দর এটাতে ডিজাইনটা খুব সুন্দর করে বুঝতে পারবে তোমরা যেহেতু এটা ডার্ক কালার তো এখানে ডিজাইনটা ভীষণ সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে অ্যামেজিং পিস ওয়াও এই ডিজাইনটা এত মানে বর্ডারটা এত আই ক্যাচি এত ভীষণ ভালো লাগে জাস্ট লুক এট দ্য বিউটিফুল বর্ডার কোনো স্টোন নেই কিন্তু ফুললি স্টিচ আর এটা একদম প্রপার হ্যান্ডওয়ার্কে যাচ্ছে ব্যাক সাইডটা দেখতে পারো ছোট বডিতে ছোট ছোট করে বুটাগুলো রয়েছে অ্যামেজিং পিস এগুলো কিন্তু নন ট্রান্সপারেন্ট যারা পড়তে চাইছো তারা গ্র্যাব করতে পারে পিসগুলো অ্যামেজিং হয় এগুলো ভীষণ সুন্দর এটা দেখো নাও এটাতে ব্লাউজ পিসের ডিজাইনটাও খুব সুন্দর করে বোঝা যাচ্ছে ये जा रहा है ब्लाउज पीस का डिजाइन नेक्स्ट कलरটা अगेन একটা বাটার ইয়েলো কালার নেক্সট কালারটা যাচ্ছে বাটার ইয়েলো কালারের উপরে দেখে নাও 4999 এর ভীষণ পপুলার কালেকশন এটা প্রচুর রিভিউ আমাদের পেজে অলরেডি পোস্ট আছে এই ডিজাইনটার আজকে কিছু কালার স্টক হয়েছে তোমাদের দেখাচ্ছি তার মধ্যে ভীষণ ডিমান্ডিং কালার আবার নতুন করে তৈরি হয়ে এসেছে গ্র্যাব দিস বিউটিফুল পিসেস এটা প্লিটস করেও দেখাচ্ছে এগুলো কিন্তু অলমোস্ট নন ট্রান্সপারেন্টের ওপরেও যাচ্ছে কালার বিশেষে কোনো কোনো কালারগুলো তো একদমই নন ট্রান্সপারেন্ট শাড়িটার ফলটা দেখে নাও শাড়ির ফলটাও ভীষণ সুন্দর আসবে ভীষণই বডি হাগিং জাস্ট ফলটা দেখো শাড়িটার অ্যামেজিং একটা ফল যাদের একটু কনফিউশন আছে যে ফুলে থাকবে কিনা জাস্ট চেক করো অ্যামেজিং
फॉलटा भीषण सुंदर ब्यूटीफुल ब्लाउज पीस के साथ एंड 4999 इज द वेरी रिजनेबल प्राइस फॉर दिस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल हैंडवर्क पीसेस भीषण सुंदर पीसटा देखেন এটা রয়েছে ব্লাউজটা পছন্দ হলে অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো नंबर হচ্ছে 7003798443 नेक्स्ट जो कलर ये जा रहा है पिंक कलर में पिंक और लाइलेक एक साथ हाथ में दो सो दैट डिफरेंस समझ में आए ठीक है एक जा रहा है पिंक कलर के ऊपर एक जा रहा है लाइलेक के ऊपर दोनों टोन अलग है दोनों टोन बहुत ही अलग है ब्यूटीफुल टोन लास्ट कलर फॉर दिस ब्यूटीफुल सीरीज इज द अमेजिंग शैम्पेन कलर बहुत बहुत खूबसूरत कलर टोन বিউটিফুল কালার টোন এবং এটা ভীষণ ডিমান্ড থাকে এই কালারগুলোর এই যে অফ হোয়াইট এন্ড শ্যাম্পেন এই ধরনের কালারগুলোর অ্যামেজিং কালার টোনের ভীষণ ডিমান্ড থাকে জাস্ট পিসগুলো দেখো ভীষণই সুন্দর এটা রয়েছে বডির বুটা ছোট ছোট এই বুটাগুলো অল ওভার পুরো শাড়িতে পাচ্ছ এটা আছে ফুল শাড়ি লুক এটা রয়েছে ব্লাউজ পিস চলো পছন্দ হলে স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারো নাম্বার হচ্ছে 7003798443 আর আমাদের কিন্তু ক্যাশ অন ডেলিভারি ফ্যাসিলিটিও রয়েছে তোমরা কিন্তু চাইলে থ্রু ক্রেডিট এন্ড ডেবিট কার্ড অলসো পারচেজ করতে পারো ভীষণ সুন্দর পিসটা আজকে প্রচুর কালার অপশন দেখিয়েছি 2795 এর যারা বুক করতে চাইছো স্ক্রিনশট নিয়ে জলদি জলদি বুক করে ফেলো তো চলো আজকের মতো লাইভ এখানেই এন্ড করছি কাল আবার দেখা হচ্ছে নতুন কালেকশন নিয়ে ততক্ষণ সবাই খুব ভালো থেকো স্টে সেফ এন্ড হেলদি টাটা বাই বাই